ka na lang, ma'am. Tama, tabi ko lang. Sino ang hawakan sa akin? Bali, ma'am, 122, ma'am. Dahil pa ng tao dito, ma'am. Dahil pa zero dito. Mga alas 5 ang oras niya na, no, ma'am. No, ma'am. Shoutout kayo, ma'am. Shoutout kayo. Video, ma'am. Salamat. Yan guys, hayatid na natin pasahero natin. 122 galing Kalamba. Yan guys, thank you for watching.